Good morning guys. Timbang tayo guys. 22 days na sila. Tignan natin kilo na yung kilo yung isa. Timbang tayo guys ha. Ano yung isang kilo yung ano guys. Yung kilo at timbang ng manok natin 22 days. Oh, malaki na sila guys. 1.3 na. Malapit na magkalati guys. Lapit na mag 1.5. Ayan na sila guys oh. Malaki na oh. Yun. 22 days pa lang sila guys. Ganda ng ano. Ganda ng timbang. Kahit dito oh. Ayan oh. Pare-parehas yung laki. Ayan oh. Pare-parehas yan.